कल्याणी के प्राचीन शिक्षण संस्थान पन्नालाल इंस्टीट्यूशन ने आधुनिक तकनीक के स्पर्श से एक नया रूप धारण कर लिया है। अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी निजी स्कूलों जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल पाएंगी। स्कूल के एक पूर्व छात्र ने अपनी पहल और आर्थिक सहयोग से लगभग 50 लाख रुपए की लागत से स्कूल में 2 अत्याधुनिक डिजिटल कक्षाएं बनवाई हैं। इसके साथ ही 55 इंच की टीवी स्क्रीन एवं डिजिटल जनरेटर और सबसे आश्चर्यजनक चीज आनंद नाम का एक रोबोट भी लगाया गया है। शिक्षकों के साथ साथ छात्र भी इस पहल को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनके अनुसार समय के साथ डिजिटल शिक्षा के अवसर पर अब सिर्फ निजी संस्थानों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि सरकारी स्कूल में भी आधुनिकता का स्पर्श आ रहा है। आनंद नाम का ये मानव रूपी रोबोट संभवतः राज्य के किसी सरकारी स्कूल में पहली बार इस्तेमाल होने जा रहा है। ये स्कूल में इधर उधर घूमने में सक्षम है। ये जरूरत दस्तावेज, पानी की बोतल सब कुछ ले जा सकता है। ये रोबोट एक शिफ्ट में कार्यकर्ता का काम करेगा। नतीजतन पन्नालाल संस्था की ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करने जा रही है। कल्याणी पन्नालाल इंस्टीट्यूट प्रथमे स्मार्ट क्लासरूम, तारपरे एकेर परे एक इलेक्ट्रिसिटी जरूरी व्यवस्थार जोन्नो जेनारेटर, तारपरे घर। आजके की उद्বোधन हलो और এই যে রোবটের কাজ কি? আজকে আমাদের এখানে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সন্দীপ মুখার্জি, যিনি ইতিপূর্বে আমাদের জেনারেটর এবং একটি এলইডি টিভি দিয়েছিলেন, তিনি ক্লাসরুম যেটা দিয়েছিলেন সেটা উদ্বোধন হলো, পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেল। আজকে উদ্বোধন হলো এবং একটি রোবট, মানবিক রোবট, যদিও আমাদের বিদ্যালয়কে উপহার দিল। এই রোবটের কাজ কি হবে? এই রোবটটির কাজ হবে মূলত শিক্ষাকর্মীর সহযোগী হিসাবে কাজ করবে। মানে শিক্ষাকর্মীরা যে কাজগুলো করতে পারে, সব কাজ করতে পারবে তা নয়, কিন্তু অনেকটা করতে পারবে। এটা কি তাহলে একমাত্র শিক্ষাকর্মীদের জন্য ব্যবহৃত হবে না, ক্লাসরুমেও কোনো ব্যবহার? হ্যাঁ, ক্লাসরুমে যাবে কিন্তু কোনো টিচিং প্রফেশনে কাজ করবে না। জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া, নিয়ে যাওয়া, খাতা নিয়ে যাওয়া, নোটিশ নিয়ে যাওয়া, জলের বোতল নিয়ে যাওয়া, এগুলো করতে পারবে। মানে ডি গ্রুপ স্টাফের যে কাজ সেটাই কি করবে? গ্রুপ স্টাফের কাজ কিছুটা করতে পারবে। এটা কি কটা রোবট দিলেন উনি? আপাতত একটাই দিলেন। এটার বাজার মূল্য কত আছে? এটা বাজার মূল্য 2 লক্ষ টাকার কাছে। 2 লক্ষ টাকা খরচে উনি এটা দিলেন। কি মনে হচ্ছে এটা পেয়ে আপনার? এটা তো আমরা পরীক্ষামূলকভাবে পেলাম, এখন মূলত সন্দীপ বাবু দিলেন বলেই আমরা পেলাম। এবারে আপনার চালানোর পরে বোঝা যাবে যে কতটা কি কাজ হচ্ছে, সেটা তখনই উত্তর দেওয়া যাবে। এটা কি বিদ্যালয়ে যে রোবট ব্যবহৃত হবে, যদিও পরীক্ষামূলক, এটা কি প্রথম? একদম আমার জানাশোনা সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে কাছাকাছি খুব একটা আমি দেখিনি কোথাও। এই সরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম? সরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম। এটা কোন বিদ্যালয় আর আপনার নাম? এটা পান্নালাল ইনস্টিটিউশন, কল্যাণী। আমি প্রধান শিক্ষক রমেন চন্দ্র ভাবা।